Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m unu nke onye chi ya zere. Ọ bụ m bụ Nọọsụ Gladys, onye ji nọọsụ ndị Igbo wee mara. N'ụbọchị nke taa m sị ka nkụziere unu danger sign a na-enwetagasị ma nwaanyị dị ime. M kpechara ekpere ka nnakpo ncheta na o nwere ọrụ m kwesịrị ịrụ na soshal midia dịka onye na-elekọta onye ahụike. Nsị ka m jiri ohere a kụziere ụmụ nwanyị ọkachasị ndị Igbo ọtụtụ ihe ị ga-afụ n'arụ gị dịka onye dị ime. Mgbe efuru ya, ị ga-ama na ihe ndị a adịrọ mma. Anyị ihe a ka a na-akpọ danger sign in pregnancy n'onu bekee. Nke mbụ, ọ bụ na ị bụ nwaanyị dị ime, ọbara na-esi gị na ebe isi anyụ mamịrị na-apụta, marụ na ọ dịrọ mma. Ọ bụ one of the danger sign. Ọ bụ na ị bụ nwaanyị dị ime, mgbe niile ị na-ekwu na isi na-awa gị, ezigbo isi na-awa gị, na ezigbo afọ na-acha gị ọkụ, a na-akpọ abdominal pain, na afọ na-acha gị ọkụ kwamgbe ọ isi na anya ajụ na-ebu gị, ime obere ihe ike agwụ gị, anya ajụ a na-ebu gị. Ọ bụ na ịdị ime, ị na-enotisi chandike ihe a n'ime arụ gị, marụ na ọ dịrọ mma. Ihe ị kwesịrị ime bụ ịbịakwute ndị na-elekọta ndị ahụike a na-akpọ dọkịta ọ nọọsụ ka a nyochaa oge arụ, ka mara ebe nsogbu anụ si. Ngwanụ ka m gwa gị kwesịrị ime dịka onye dị ime ka danger sign arapụ ịdakwasị gị, ọ ka ịrapụ efu ihe na-adịrọ mma ga-ebuteru gị nsogbu dịka onye dị ime n'ọganiru. Ihe ga-eme ka nwa gị kwụrụ chịm, ka gị onwe gị kwụrụkwa chịm. Nke mbụ, ọ bụ na ị dị ime, gbaa mbọ na-eri ezigbo nri. Ọtụtụ ndị mgbe niile ekporu carbohydrate kpojuo n'arụ. Ị na-eri nri, gbaa mbọ nke ọma, mee ike sure na nri gị dị balance. Ịta mkpụrụ osisi nke ọma. Ọkwanyanwa na-akọ ọsọ anyị bụ nwaanyị ajụ. Nwaanyị anaghị eri ihe arị achọ, nwaanyị na-adịrị eri ihe arị achọ, nwaanyị na-adịrị eri nri otu ọ kwesịrị. Ọkwanyanwa na-akpatara ya anya ibu ajụ a na-ekwu okwu ya. Nke afọ ịcha ọkụ, nwaanyị dị ime ekwesịrị na-anwụ kaikai. Nwaanyị dị ime ekwesịrị na-ese ihe osise. Nwaanyị dị ime ekwesịrị na-akpọ ụtaba. Ụmụ ihe a nwee ike ike ọsụchara anyị, anaghị eku ume ọfụma. Nwaanyị a na-asị na ọ dịrị eku ume ọfụma. Ụfọdụ bụkwa ihe anyị na-erite n'ọnụ. Ụfọdụ bi anyị na-erite n'ọnụ. Anyị ewepụ aka n'ihe ndị a ga-ebutela anyị nsogbu n'ime arụ. Nke atọ abụrụ na nwaanyị kwesịrị ị na-eme exercise. Nwaanyị dị ime kwesịrị ị na-emegharị arụ, kwesịrị ị na-anọ ofu ebe. Irie nri, adọ n'ebe ị nọ rie nri. Irie nri, ị gagharịa ka ị na-agagharị ka nwanụ gị n'ime afọ na-agagharịkwa. Ọ bụrụ ịbịa ị nọrọ ofu ebe. Nwaanyị dị ime kwesịrị ị na-aṅụ mmiri ọfụma. Ị kwesịrị ị na-aṅụ mmiri ọfụma ka ị dị hydrated, maka ọ bụrụ sọnsọ gị nọ. Ọtụtụ na-adị ime abụọ atọ ka ị na-aṅụ ka nwa gị na-aṅụ. Ịṅụọ nke ga-ezuru gị na nwa gị. Ụfọdụ ka a ga-enye ọgwụ ma abịa antenatal, abịa ewere ọgwụ azụ. Nwaanyị dị ime ịdịrị aṅụ ọgwụ gị otu ekwesị. Ịma na ụmụ ọgwụ a na-enyegasị gị bụ ọgwụ ga-enyere aka dozie ime arụ gị otu ọ kwesịrị ịdị. Ịdịrị ime na-abịa antenatal. Ọtụtụ adịrị abịa antenatal nwa akụrọkụ onye dịka ọnwa 6 ọ ọnwa 8 bifo abịawa antenatal. Kwesịrị ị na-abịa antenatal ka ndị ahụike nyochaa gị anya.
ọ bụ na o nwee ihe ga-ebutere gị nsogbu ma ị bịara ịmụ nwa, egbochipụ ya ga-ebutere gị nsogbu. Enye gị ọgwụ, ịṅụọ ọgwụ gị otu ọ kwesịrị ka ịrapụ ifesi this danger sign mkpọsịsịrị afịa. Biko ụmụ nwanyị dị ime, anyị kwesịrị na-akpachapụrụ onwe anyị anya. Ọtụtụ ga-abụ isi wabafa kama a ga-abịa ụlọọgwụ a were aka ha gote ọgwụ na nke kemisi emisi erufe ọgwụ. Amarọ na ọbụla ọgwụ niile ka nwaanyị dị ime kwesịrị na-aṅụ. Ọnwa ọgwụ ị ga-aṅụ ọ metụta nwa nọ gị n'ime afọ ebido gbawa ọbara, nwa nọ gị n'ime afọ apụwa. Ọnwa ọgwụ na-adị ash, nwaanyị dị ime kwesịrị na-aṅụ ọgwụ. Ị kwesịrị iji aka gị nye onwe gị ọgwụ. Onwe ka arụ si mee gị, bịakwute ndị ahụike ka enyocha gị anya ka a mara ihe bụ nsogbu gị. Nsogbu gị a na-enyekwa gị ọgwụ kwesịrị na ị ga-aṅụ karịa ike gị kpụrụ chịm ma gị ma nwa gị. Biko ndị Igbo be anyị, ọ kachasị ụmụ nwaanyị dị ime, ọ bụ na ị na-afụ ndịka ihe a na-arụ gị, gbaa mbọ bịa n'ụlọ ọgwụ ka enyocha gị arụ. Mee ihe a sị gị mee ka arụ ike gị kwụrụ chịm dịka onye dị ime. Ọ bụ mụ bụ Nọọsụ Gladys a na-ekwu okwu ya. Biko ọ bụ na ihe nkụzi n'ụbọchị nke taa na o nwee ihe ịmụta, biko tinyere m aka na share button, gbasara m ozi a ka o ruo ndị be anyị ntị, ọkachasị ndị Igbo be anyị. Ọ bụ na o nwekwana ebe ọ na-agbagoju gị anya ihe gbasara ahụike gị, kwuo ya na comment section, aga m enebara anya. Biko like ya my page, isoro mụ na ị ga-amụtakwa ihe dị iche iche gbasara ahụike gị. Ka emesịanụ ndị be anyị, unu daalụ.